Ito yung pansit natin mga tropa, yung spaghetti luto na, pansit na lang ang kulang. Lutuin muna natin tong gulay nya bago ilagay yung bihon. Yung birthday boy of saway. Oy, birthday boy! Birthday boy, how old are you? Oh, pila mo yung edad? Sika, pila mo yung edad? 3. Ay, wag daw kapakyut oh. Pila lang mong edad? 3. Ay, wag gid ah. Ilis ka daw na ah. Bakal cake. Ah, bakal may kaw cake. Di yun. Pasaway mo kaw gyapon? Pasaway mo kaw gyapon? Yes, kuya mo to. Ngayo ko pa. Ngayo kaw? Ngayo ko. Ay, bula na. Ay, mo man daw handa. Hindi gid makatiis oh. Gid ah. Ito yung handa niya mga tropa. Pansit. Name? Pansit ng mga tropa yung handa niya. Pasay oh, kaon. Munot mamam to, paano ta? Bakal kick. Bakal kita kick. Sige. Ba? Sigun. Sabi may kick toto ah. Lubong tito ah. Sana all ah. Ay, tames, birthday boy. Tames, spaghetti. Tames, spaghetti. Ah, grabe ka ang birthday boy ah. Ginutom ah. Ginutom si birthday boy ah. Tamis ng spaghetti, kaon ah. Ginutom ah. Hindi nagtan. Hindi yun. Wis yun, wis. Toto, hindi ako pasaway. Ito, huyog pa rin. Ito, huyog. Huyog pa rin. Huyog pa rin, sige. Kapag pigo ito na. Huyog. Ano yung mo, wis? Oh. Ano yung mong ginuwis, why? Salamat, tito. Tito, ano? Tito Tek. Cake. Baklan ikaw, tito Tek. Cake. Ang be, ano? Ta. Ay. Buwan 5. Buwan 5 eh. Tago 5, tago. Dan, butang talom, 5. Dan, apa berigo datan awa. Turo, kik to, turo. Kik ni mo. Mami nga ray. Bang to. Tuya man tayo mama. Hindi magdila. Ayan